দেখো ভাই, সমুদ্রে স্নান করতে যাচ্ছি। আরও দুজন করছে, আমিও যাচ্ছি সমুদ্রে স্নান করতে। অনেক দিন পর সমুদ্রে এলাম স্নান করতে। পরিষ্কার কাচের মতো জল, একদম ভিতরটাও দেখা যাচ্ছে। তবে জলটা খুব গরম, প্রচণ্ড গরম। দারুণ লাগছে দেখো। ওই দুইজন চান করছে, সমুদ্রে নেমেছি। ওয়াটারপ্রুফ মোবাইল আছে, জলে ভিজলেও কিচ্ছু যায় আসে না। হাঁটুর উপরে জলে চলে এসেছি। এখানে এটা একদম পার, ঢেউ নাই। কি সুন্দর একটা জিনিস দেখো, কি দারুণ দেখতে देखो। ये है पत्थर के ऊपर पेड़ लगा हुआ है छोटा, कितना सुंदर देखो। फेंक देता है यहाँ से, कोई भी चीज़ उठा के लेके जाना है, आईना तो अपराध है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आप। देखो ये और दो लड़का नहा था, मेरा बेटा और मेरा साथ काम कर रहा है इजाज नाम के एक लड़का, दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई नहाना चाहते हो तो जल्दी से तुरंत आ जाओ। ये मज़ा लो, समुद्र पानी का मज़ा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। पानी थोड़ा सा गर्म है लेकिन ठंडा हो जाएगा। थैंक यू भाई, अभी थोड़ा नहाएंगे। गुड बाय all my friends, very very nice, very very thanks. I love you all Facebook friends.